أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سمعتم الكلام حول الزكاة. زكاة هي تطهير للنفس، تطهير للمال. قال مولانا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Setelah memulai perkataan beliau Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, ahlan wa sahlan bikudumikum. Beliau memulai dengan mukaddimahnya yang menyebutkan daripada pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga beliau menyebutkan daripada sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian beliau memulai daripada pembahasan tentang masalah zakat sebagaimana yang sudah kita bacakan kitab Nasaitiniyah tentang masalah zakat. Beliau menyebutkan bahwa zakat itu maknanya diantaranya adalah tathir, yaitu mensucikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Hendaklah ambil zakat daripada orang-orang yang beriman untuk sebagai pensucian daripada harta-harta yang ditinggal setelah dikeluarkan zakat mereka. فإذا لم تؤخذ الزكاة معنى أنها محاطة بالآفات ستهلك، لأن الزكاة ما تركت في مال إلا وأهلكته. Adapun sebaliknya, manakala harta yang ada pada diri kita tidak dikeluarkan zakatnya, sebaliknya justru itu akan menjadikan, meruntuhkan daripada harta kita, membinasakan daripada harta kita. Manakala tidak kita keluarkan zakatnya, itu justru bisa membinasakan daripada harta kita. Idzan zakat tahsin lil mal. Nah, kemudian ini menjadi, zakat ini menjadi benteng, menjadi pelindung bagi harta yang ada pada kita. Hatta yadhkurun fi Hadramut inna ba'd as-salaf kanat lahu bida'ah fil bahr. فجاءه الخبر أن السفينة التي تحمل بضاعته قد يعني غرقت وغرق من فيها وغرقت البضائع التي فيها، كان عنده يقين، قال لا يمكن بضاعتي أن تهلك. لماذا ما الناس يبغوا الخبر أن البضاعة قد هلكت كلها؟ قال لا، لأني أزكي مالي مرتين. إذا كان المال المزكى مرة في السنة لا يضيع ولا يهلك، فكيف بمن يزكي ماله مرتين؟ قال أنا أزكي مالي مرتين، لا يمكن أن الله يأخذني. وهكذا بعد مدة أتى الخبر أن كل البضائع قد فسدت وقد هلكت إلا بضاعة هذا الرجل. Nah, kemudian diceritakan, diriwayatkan daripada seorang daripada Hadramaut, beliau mempunyai harta yang dibawa menggunakan kapal laut, harta-harta dagangan beliau, harta yang sangat banyak. Kemudian terjadi musibah terhadap kapal tersebut sehingga membinasakan apa yang ada di kapal tersebut. Kemudian ada seseorang, ya diantara yang mempunyai harta di kapal tersebut, diceritakan kepada orang tersebut bahwasanya hartanya binasa, tenggelam bersama kapal yang tenggelam tersebut. Nah, maka beliau menjawab, tidak mungkin hartaku binasa karena aku sudah mengeluarkan zakatku bahkan 2 kali. Sedangkan yang diwajibkan sekali, beliau bahkan 2 kali. Nah, misalnya zakat mal setiap setahun sekali, beliau mengeluarkan itu bahkan 2 kali. Tidak mungkin hartaku binasa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya manakala seseorang mengeluarkan zakat hartanya, maka itu menjadi pelindung bagi hartanya, sehingga setelah sekian lama diketahui bahwasanya bahwa harta dagangan daripada orang tersebut tidak binasa, bahkan dalam keadaan utuh, dalam keadaan tanpa hilang sedikit pun, karena beliau sudah mengeluarkan zakatnya bahkan 2 kali dalam setahun, sehingga beliau dengan keyakinan beliau memastikan bahwasanya harta beliau tidak ikut tenggelam bersama kapal yang karam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa al-mal min sadaqah
أو ما نقص مال من صدقة بل يزداد سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو كانت هذه الصدقة نافلة. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya harta manakala dikeluarkan zakatnya itu tidaklah berkurang, bahkan melainkan bertambah-tambah. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi bahwa yang secara zahir memang kita lihat itu berkurang, tetapi di sisi Allah itu bertambah. Bahkan itu sudah disaksikan bahwasanya orang yang mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang diatur dalam syariat itu bahkan menambah-nambah daripada harta yang ditinggalkannya setelah dikeluarkan zakatnya. والزكاة قليلة فقط يعني على حسب ما تدرسون هنا إما أن تكون ربع العشر وإما تكون العشر على حسب اختلاف أصناف الزكوات. فهي مقارنة بالمال لا شيء. إذا كان عندك مليون مثلا فيها 25,000، عندك 100,000 فيها فقط يعني حاجة بسيطة ربع العشر. عندك 100 عندك 2.5%، يعني قليل. معك 98 أو 97.5 و2.5 هذا فقط هو حق الفقير والمسكين، قليل مقارنة بالذي أعطاك الله إياه. Bahwasanya zakat yang kita keluarkan itu sangat sedikit dibandingkan harta yang ada pada diri kita. Sebagaimana yang diatur dalam ilmu fikih tentang masalah zakat, diantaranya yang dikeluarkan itu cuma sekedar 1/40 atau 2,5%. Misal kita mempunyai harta 1 juta atau 1 miliar misalnya, itu yang dikeluarkan kalau misalnya kita memiliki harta 1 juta misalnya, maka dikeluarkan cuma sekitar 25.000. Cuman 1/40. Begitu juga zakat-zakat yang lainnya, ada yang 1/10, ada yang 1/5, tergantung daripada zakat harta yang ada pada diri kita. Maka yang dikeluarkan itu sangatlah sedikit dibandingkan apa yang kita keluarkan daripada zakat tersebut. Kita semua hamba Allah Jalla wa Ala. Nahnu jami'an abidul Maula wal abd wa ma yamlik li sayyidih. Kita ini semua adalah hamba Allah. Maka yang namanya hamba itu tidak mempunyai harta sedikit pun. فالعجيب أنه يعطيك المال ثم يطلب منك أن ليس له ليس لله وإنما أن تنفقه للفقراء والمساكين وهو حق الله جل وعلا أنت ومالك لسيدك. Maka adalah suatu yang mustahil manakala seorang hamba itu memiliki harta, sehingga harta yang ada di diri kita itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita manakala Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan harta tersebut untuk diserahkan kepada orang yang berhak, di antaranya fakir miskin, maka tidaklah pantas kita menahannya, melainkan kita wajib untuk mengeluarkan harta tersebut, karena harta yang ada pada diri kita bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. ذات يوم كان سيدنا الإمام الشافعي مع سيدنا الإمام أحمد يمشون فإذا هم بأحد الصالحين اسمه شيبان الراعي، ليس معروف أنه من أهل العلم. أهل العلم الشافعي، أهل العلم مالك، أهل العلم أبو حنيفة، إمام أحمد. فقالوا تعالى، يقول الإمام أحمد تعالى بنا نسأل هذا يعني عن أمور في الفقه، في الصلاة، في الزكاة. فمما سألوه قالوا له عندنا مسألة. قال تفضلوا. قال بنسألك. قالوا الإمام أحمد نحن نسألك في 40 شاة كم زكاتها؟ قال عندكم ولا عندنا؟ عندكم يا أهل العلم ولا عند أهل التصوف وأهل الله؟ قالوا لا، بل عندنا عند أهل العلم. قال في كل 40 شاة، في كل 40، شوف عندك 40 كامل تخري واحدة تبقى لك 39، يعني تخري فقط واحدة. فتعجبوا كيف هذا الشيبان الراعي الذي هو درويش صوفي، هم يعتقدون انه غبي بل ما يعرف. قالوا له هذا عندنا. طيب عندكم؟ قال اما عندنا كلها لله، أما عندنا كلها لله، ما في 40 شاة لا، كلها لله.
هذا يبين لكم أنه حقيقة الملك هو لله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Nah, diriwayatkan pada suatu waktu Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Al-Hambali mereka berdua ini sedang berjalan, tiba-tiba menemui mereka berdua ini seseorang yang sudah tua, kemudian mengajak untuk singgah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini kepada beliau. Kemudian setelah singgah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini, kemudian orang tua ini bertanya kepada mereka, kami ada pertanyaan yang kami mau pertanyakan kepada antum berdua ini. Kemudian bertanyalah si orang tua ini kepada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, bagaimana menurut antum berdua? Imam Ahmad yas'alun hadha ar-ra'i. Imam Ahmad bertanya kepada orang tua ini tentang masalah zakat. Apa yang wajib dikeluarkan manakala seseorang memiliki 40 ekor kambing yang dipeliharanya. Kemudian dijawab sama si orang tua ini, secara fikih atau secara tasawuf? Jawabannya, kalau secara fikih, beliau menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam syariat, manakala seseorang memelihara 40 ekor kambing, maka yang wajib dikeluarkan cuma 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun untuk dikeluarkan. Jadi dari 40 yang wajib dikeluarkan cuma 1. Tetapi manakala dari segi tasawuf, kata beliau, justru kalau 40 ekor kambing itu yang wajib dikeluarkan semua. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, berikanlah semuanya apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Berikanlah. نعم. بعض الناس يفهم انه هذه الزكاة اخراجها اذا كان عندك مال كثير. لا 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 لا. بالامس قبل 4 سنوات 5 سنوات في وقت كورونا كل الناس اكفلت دكاكينها. ما في صاحب المطعم ما يشتغل، صاحب الدكان ما يشتغل، كل الاشغال قفلت. لما تيجي تقول لهم اخرجوا زكاة يقول لك لا هذه السنة نحن ما نخرج زكاة. ليه ما تخرج زكاة؟ قال هذه السنة ما اشتغلنا، هذه السنة خسرنا. خسرت أو ما خسرت، اشتغلت أو ما اشتغلت، المقصود هل عندك مال بلغ نصاب وحال عليه الحول أم لا؟ لأنه بعض الناس عندهم يقول لك والله يا حبيب هذه السنة أنا ما في ربح، هذه السنة أنا خسران، أنا خسرت كذا كذا مليار. أوكي خسرت حتى 10 مليار، كم معك الباقي؟ هل الذي معك هو نصاب وحال عليه الحول أم لا؟ هذه مسألة ينبغي أن يفهمها كل الناس. ما هو قضية إنه أنا خسرت 4 مليار إذا ما عاد علي زكاة. والله لو خسرت حتى 100 مليار، إحنا ما ننظر إلى خسارتك أو ربحك، المنظار في كم معك من المال، هل هو نصاب وهل حال عليه الحول فقط. Sebagian daripada manusia tidak memahami masalah zakat. Jadi mereka memaham cuman misalnya kalau mengeluarkan zakat manakala mereka mampu, padahal tidak mesti mengeluarkan zakat itu dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, melainkan harus diperhatikan apakah sudah sampai nisabnya, sampai haulnya. Maka manakala sampai haul nisabnya tergantung daripada jenis zakatnya, maka wajiblah dia mengeluarkan. Misalnya seorang pedagang misalnya, manakala dia mempunyai harta dagangan misalnya kan itu diatur dalam syariat 80 gram emas misalnya, kurang lebih 80 gram emas. Ya, dia pikir kalau misalnya dia dalam keadaan rugi, dalam keadaan kurang, tidak ada penghasilan, kemudian dia tidak dalam keadaan tidak berdagang, maka dia nggak perlu mengeluarkan zakat. Bahkan sebaliknya bahwa manakala zakat ini harus diperhatikan haul dan nisabnya. Manakala sampai nisabnya, nisab itu berapa ukuran daripada yang wajib dia keluarkan. Misalnya kan kayak nisab emas atau perak itu kurang lebih misalnya emas itu 80 gram. Kalau sudah mencapai 80 gram
sampai haulnya dalam 1 tahun, maka wajib dia mengeluarkan zakat tersebut. Jadi sebagian manusia itu memaham mereka, oh hari ini rugi, jadi nggak usah. Nah, jadi dia tidak memandang daripada nisab dan haulnya. Bahkan sebaliknya kita ini sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat harus memperhatikan, memahami daripada masalah zakat ini. Untung dan rugi itu bukan suatu masalah, melainkan yang perlu diperhatikan apakah sudah sampai nisabnya, apakah sampai haulnya. Maka saat itu wajiblah kita mengeluarkan zakat tanpa memandang daripada kerugian ataupun kita tidak berdagang, itu bukan menjadi suatu persoalan. Dan هذه مسألة مهمة لأن كثير من الناس يقول لك يفهم هكذا، يفهم إنه خسر 2 مليار إذا ما يؤدي الزكاة. لا 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 لا، زكاة أمر آخر، وإلا ستخسر دنياك وآخرتك، ستخسر 2 مليار وتخسر ما بقي من المليارات. فينبغي الإنسان أن يتنبه، يخرج زكاة ماله بطيب نفس، ما هو يعني حياء أو بتكلف، لا، تؤتيها بطيب نفس وترى المنة للآخر ليس لك. الذي يأخذ الزكاة له المنة عليك أنه قبل زكاتك، وهذه حقه وحق الله، ليس لك منة فيها على الفقير أو المسكين. لذلك لا ينبغي أن الإنسان يأخذ مصلحة من خلف الزكاة. أنا أعطي هذا زكاة لأنه يقدم لي مصلحة، لأنه يخدمني، لأنه كذا. لا لا، تعطيه زكاة لأنه من المستحقين، وبعد هو يكون قريبك، يكون يشتغل عندك، يكون جارك، الأقربون أولى بالمعروف. أما أن تعطيه الزكاة مقابل خدمة يقدمها أو منفعة تنتفع بها فلا يجوز. ربما هذه الزكاة لا تقع لأنك أعطيته لا لله ولا للزكاة ولكن لمصلحة ومنفعة أنت تتقاضاها منه. Di antara yang tidak dipahami daripada orang-orang Islam di antara kita tentang masalah zakat ini, banyak kita misalnya mengeluarkan zakat itu bukan karena perasaan senang, mungkin karena terpaksa atau perasaan yang tanpa keikhlasan, tanpa ada perasaan senang mengeluarkan zakat. Itu di antara kita banyak yang seperti itu. Dan di antaranya lagi yang perlu kita perhatikan bahwasanya mengeluarkan atau menyerahkan zakat kita itu sebaiknya jangan kita serahkan kepada orang yang ada maslahatnya bagi kita. Kenapa disampaikan ke zakat si fulan? Oh, karena dia itu kerja sama aku. Karena dia bisa menghasilkan sesuatu terhadapku. Nah, ini bahkan disebutkan di kitab ini bahwa itu dikatakan tidak boleh. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat kita kepada orang yang mempunyai imbal balik terhadap kita. Ini yang banyak salah di antara kita memahami bahwa kita mengeluarkan zakat itu harus kita perhatikan siapa yang memang benar-benar berhak untuk menerima daripada zakat yang kita keluarkan. عقوبة مانع الزكاة في الدنيا أن تمحق البركة من المال، وفي الآخرة قال الله سبحانه وتعالى يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم. ما من مانع زكاة إلا ويوم القيامة والناس لا زالوا في الحساب، والناس لا زالوا في العرض، وهذا تكوى به كية بعد كية، كية هنا وكية هنا وكية هنا، إلى أن يفرغ من الحساب من الناس ثم يؤمر به إلى الجنة أو إلى النار. في يوم كان مقداره 1000 سنة، 1000 سنة وهو تكوى هذه الأموال كي بعد كي في جبهته، في جنبه، في ظهره، في بطنه، إلى أن يقضى بين الخلائق، ثم بعد ذلك يشوف طريقه هل إلى الجنة أو إلى النار. Bahwasanya orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, itu sama artinya dia membinasakan dirinya. Karena dia dihukumkan dalam keadaan binasa. Bahkan ketika di hari kiamat kelak, manakala orang-orang sudah melakukan hisab, orang sudah melakukan meniti sirat, orang yang tidak mengeluarkan zakat ini masih dalam keadaan disetrika badannya, disetrika punggungnya, karena dia tidak mengeluarkan zakatnya, sehingga dia mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman
disetrika badannya, disetrika punggungnya, sehingga apa namanya terus-terusan dia mendapatkan siksa seperti itu karena dia telah meninggalkan kewajiban daripada menunaikan zakatnya. Itulah hukuman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Zakah hiya rukn ar-rabi' min arkan al-Islam. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثالث إيتاء الزكاة، معنى ذلك أنها تماما تارك الزكاة كتارك الصلاة، كبيرة من الكبائر، والأكبر منها أن يتركها جحودا، يقول الزكاة هذه ما هي واجب علي، ما تلزمنا. هذا كفر والعياذ بالله إذا كان يتركها جحودا. أما يتركها يعني كسلا فهذا أتى كبيرة من الكبائر وهو بين يدي الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. Zakat ini diantara daripada rukun Islam sebagaimana yang di dalam hadis yang sudah disebutkan, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa itaiz zakah. Maka zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat adalah rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Sehingga hukumnya juga sebagaimana hukum salat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, maka hukum orang yang meninggalkan zakat itu sama dengan hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat karena apa? Karena dia ingkar, oh zakat itu nggak wajib misalnya, maka dihukumkan orang ini adalah dihukumkan hukum mati dan dikatakan tidak dalam keadaan Islam. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat karena apa? Karena malas, karena nggak mau, bukan karena dia ingkar, tapi karena malas saja atau karena nggak mau tanpa mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat, maka orang ini mendapat dosa besar. Digolongkan orang-orang yang mendapatkan dosa besar karena dia meninggalkan kewajiban zakat karena malas atau karena tidak mau mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tidak mengingkari daripada kewajiban zakat. Ini adalah suatu dosa, suatu perbuatan yang sangat dilarang, perbuatan yang sangat berat, sehingga hukumnya disamakan dengan hukum sholat. Sehingga orang yang meninggalkan zakat itu sama orang yang meninggalkan sholat dihukumkan orang yang dikatakan tidak beriman ataupun orang yang melakukan dosa-dosa besar. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يزكينا قلبا وجسما وروحا، وأن يطهر منا كل جوارحنا في خير ولطف وعافية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشرح صدورنا وذهاب أحزاننا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنه لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بك. يا من وفق أهل الخير للخير يا رب وأعانهم عليه، لا إله إلا أنت، وفقنا للخير وإنا عليه. احفظ علينا دين الإسلام والإيمان، توفنا عليه بعد عمر طويل وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. لا إله إلا أنت، ثبت علمها في قلوبنا، حين على لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، ابعثنا على لا إله إلا الله، غير خزايا ولا مفتونين. ادخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونياتها مقاصد أسلافنا الصالحين، لا خلفتنا عنهم لا في سيرة ولا سريرة ولا ذات ولا صورة ولا دنيا ولا برزخ ولا يوم القيامة. فيا ربي فالحقنا بهم يا ربنا، ربي فانفعنا ببركتهم، ادنا الحسنى بحرمتهم، أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم.
Jazakallah khair. Alhamdulillah. Jazakallah khair Al Habib Murtadha. Nahnu natasyarraf biqudumikum. Jazakallah wa nahnu insyaallah nahsul barakah biqudumikum. Insyaallah. Alhamdulillah kita pada malam ini kedatangan daripada Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir. Beliau daripada Al-Hafidz Abdullah bin. Beliau adalah cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Tahir, pengarang daripada kitab Sulamut Taufik dan pengarang syair Ya Rabbana Tarafna itu Ya Rahman Rahimin. Salamu ya Sada itu adalah syair-syair yang dikarang oleh kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Husin At-Tahir. Itu adalah karangan daripada kakek beliau, dan juga kitab tadi Sulamut Taufik itu diantara karangan-karangan daripada kakek beliau. Alhamdulillah kita didatangi oleh beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, menjadikan bagi kita manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah dan menjadi daripada hamba-hamba Allah pilihan, dan menjadi daripada umat-umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang dapat kita terima, dapat kita dengar daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dunia dan mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, afiat, dan mendapatkan apa yang beliau harapkan, baik masalah dunia dan akhirat, dan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat kepada kita dan semua kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita juga termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan manfaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman